A day in my life is a workout na abot sa Arakan. Muna yung guys, papa. Oy. Muna mo ang ay punta kang diri guys. Oh, napa dito guys oh. Katong likod sa buntod. Oy. Nag-ulan diri bag-ulan guys. Paghinay. Basta. Guys, nakauna ko guys kay oh guys. Slide ko guys. Ito sa papa. Pa dito oh. Na. Delikado gid ni guys. Napa dito guys oh, katungkuan sa buntod guys. Ha? Ayaw lang. Dali ano guys kay. Hapan ako guys. Nagtalik-sikit na po guys. Ano dahil mo dito guys oh. Lapok-lapok na among giagian guys. Woo! Mapad ka. Dili oy. Guys. Guys. Semua guys, mupa. Slide na lang mi guys. Ay dirian na lang mi sa kuan guys para nami kuanan guys. Uy. Saman to. Na guys oh.